Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Karibuni kwenye juma ya 10 na somo linalosema la mission auprès des non atteints, première partie. Utume kwa ambao hawajafikiwa, sehemu ya kwanza. Le verset est à mémoriser: le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Acte 17, 24. Fungu la kukariri. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mkono. Matendo ya Mitume 17:24. Sasa swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kuandikia kwenye comment ama kwenye namba yetu hii ya WhatsApp. Rafiki yangu, usikose kulike, share na kusubscribe na kutumia watu wengine, utakuwa umefanya utume. Karibuni kwenye somo la leo. Rafiki yangu, ni kusalimu mara tena katika jina la Yesu Kristo. Tunayo furaha ya kuwa pamoja na wewe kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakuwa tunajifunza jinsi gani ya kufikia wale watu ambao utume ama injili haijawafikia. Wapendwa, si rahisi kumfikia mtu na kuanza kumzungumzia kuhusu Yesu ijapokuwa hajasikia jambo lolote. Inakuwa changamoto kubwa. Lazima utumie mbinu tofauti ambazo zitakurahisisha kufanya utume. Mara nyingi tunapohubiri watu hawakubali mwito, hawaji kwa Yesu. Sio kwamba tu hawamtaki Yesu, lakini namna yetu ama njia ama mbinu ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuwafikia ni ile ndiyo inakataa. Hapa tunazungumzia Paulo ambaye amefika tayari Athene. Watu ambao wamejaa na sanamu, wanaabudu miungu mingine, hawajamsikia Mungu, hawamjui, lakini anawafikia. Tuangalie jinsi gani aliwafikia. Somo la leo na kichwa kinachosema Paul et le Dieu inconnu. Paul et le Dieu inconnu. Paulo na Mungu asiyejulikana. Alifika Athene na akawaonyesha sasa Mungu wa mbinguni namna gani. Kuna njia alizozifuata. Matendo ya Mitume 17:22 hadi 13. Actes des Apôtres chapitre 17 22 à 23. Inasema hivi. Inasema Paul debout au milieu de l'aréopage dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Je souligne extrêmement religieux. Quand à parcourir votre ville et à considérer les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. C'est que vous révérez sans les connaître. C'est ce que je vous annonce, parole de l'Éternel. Hapo tunaona kwenye mashairi haya kitu ambacho Paulo alikitumia kwa ajili ya kuwafikia wale watu. Alitumia mbinu za aina gani ili wafikie wale watu? Kwenye shairi hii tunaona kwamba yeye Paulo aliwasifu wale watu ya kwamba walikuwa tellement extrêmement religieux, na kwamba walikuwa wanavutiwa na mambo ya kiroho. Aliwasifu. Je, unawasifu wale watu ambao unawapelekea ujumbe, injili ya Yesu Kristo? Unawasifu? Ndiyo, kuna kitu ambacho wanakifanya kizuri ambacho ni lazima ukisifie na watafurahi, lakini kila mara ni kuwakasirikia tu na kuambia unachokifanya ni kibaya. No, hiyo sio njia nzuri. Njia nzuri ni kuwasifu kwanza kwenye kile kizuri wanachokifanya, hata kama ni kimoja, wasifu. Paulo aliwasifu. Jambo la pili, tunaona kwamba sio kwamba alijionyesha kwao kama mtu ambaye ni mtakatifu kuliko wao ama mwenye elimu kuliko wao. No, aliwaonyesha, alijifanya kama sawasawa na wao. Kuna mara nyingi utume wetu hauwi na matunda tu kwa sababu tunapofika mahali fulani tunaonyesha watu jinsi gani sisi ni ma PhD, tunashika amri 10, sisi ni wasabato, hivi hatuli hata nguruwe hivi na hivi, na watu wanapoona kwamba hivi huyu anataka kujionyesha kwamba yeye ni wa hali ya juu ama mtakatifu kuliko sisi, basi apite. Lakini unapojiweka kwenye nafasi yao, unaonyesha kwamba wewe ni sawasawa na wao, unajishusha kwenye level yao, unaonyesha kwamba wewe ni mwanafunzi mwenzao, wanaweza kubali utume kama Paulo alivyofanya. Ni kusema yeye aliwarespect, aliheshimu kile ambacho walikuwa wanakifanya. Jambo lingine ni kwamba alipoaccueillir mambo yao, akaona kilalo ama kitu ya kuwaunganisha. Ni kusema aliangalia vitu ambavyo vinafanana kati ya ibada yake na kile ambacho na ibada ya wale watu na kile ambacho anawaletea. Ni lazima tuangalie nini wale watu ambao tunawahubiri wana ambacho kinafanana na kietu. Sio kwamba wana mabaya tu, wana hata kitu kizuri ambacho tunaweza pia kusifu kwao na kujifunza kwao. Jambo la 4 ni kwamba yeye aliangalia jinsi gani wale watu waliheshimu na kuabudu hata kitu ambacho hawakuwa
Mungu ambaye walikuwa hawamjua akamwabudu. Kikamfurahisha, akasema ikiwa hawa watu wanaabudu hata Mungu asiyemjua, ni pale ndipo nitaanzia. Akapata pale porte ama fenetre, mahali ambapo anaweza kuchimbua ili kwamba afanye utume wake. Tukifuata njia hizi za Paulo, tunaweza kusaidia watu wengi na kuwafikia kwa urahisi wote. Rafiki yangu, mara ukifanya utume, ujifanye kama Paulo kwa wale watu ambao hawajamjua Mungu, na hakika utaona jinsi gani watu wengi watakuja kwa Yesu. Je, rafiki yangu, ni kusudi lako ili kwamba upate kuwafikia watu ukitumia mbinu hizi kama za Paulo, ukiwasifu wale ambao unawafikia na ukiheshimu kile ambacho wanakifanya, kikikuvutia kwanza, na kuangalia nini kinafanana kati ya ibada yao na yako, na kutafuta mahali ambapo utapenyeza kwa ajili ya kuingiza utume wako. Je, ni kusudi lako? Ikiwa ni kusudi lako kuwa kama Paulo na kuanza leo kufanya utume kama Paulo, nitakualika kwenye maombi. Asante Yesu Kristo kwa kuwa mara tena umetuonesha njia na mbinu nyingine za kuwafikia wale watu ambao utume tayari haujawafikia. Kama Paulo, tusaidie pamoja na mtazamaji na msikilizaji kufanya utume wako, tukiheshimu wale watu ambao tunawapelekea utume na injili yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki rafiki yangu. Usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Utakuwa umefanya ni utume mzuri. Barikiwa katika jina la Yesu Kristo, amina.